ଚିନ୍ତନ ଆମ ନିକଟରୁ ଚିହ୍ନ। प्रभु गौरव पांतु। आज ये दुईटी पद संपर्क में आम आलोचना करवा। प्रकाशित वाक्य तार 3 अध्याय 17 एवं 18 पद। आई दुईटी पदरे अनेक विषय परमेश्वर आम जीवन रे कथा कहे, तेणु आम ध्यान करवा एवं आवश्यक स्थले आम नोट करवा। जो अंश आम पढ़ुचे ताकि टिके मु आपण माननकु उर्दू रे पढ़ेवा को चाहे, उर्दू रे सुनेवा को चाहे, पढ़ी के सुनेवा को चाहे। अति सुंदर एवं मिठा लागिवो आपण मानकु सुनिले। एपरि लिखा अछि 17 पदरे, तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं। आउतर मु पढ़ेबी। एपरि लिखा जाए, तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और आवारा और गरीब और अंधा और नंगा है। माने ओडिया रे हमें देखिले दुर्भागा, दिनहीन, दरिद्र, अंध, उलग्न तापाई उर्दू रे लिखा जाए, तू कमबख्त है, तो आवारा है, गरीब है, अंधा है, नंगा है। आज जो हमें आगू को देखो 18 पदरे, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। अवश्य एलाइन रे टिके उर्दू रे कंप्लीट नहीं, आउ टिके वर्ड रहिबा कथा मिसिंग अछि। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बिना हो जाए। जहाँके लिखा जाए जे तुम्बे या द्वारा कौन है ना उद्धार पाई, मुक्ति पाई। तेबे ये जो दुईटी अंश आमे पाठ कले तार गोटे गोटे पद को टिके आज आमे चिंता करिबा। आ मु आशा करे जेते जण आज ए कार्यक्रम रे आमे जोड़ी हेछु समस्त को आज वाक्य स्पर्श करिबो। यदि आपण माने मो सहित अछंती टिके हाथ टिके कहंतु प्रेज द लॉर्ड। आपनकर माइक अनम्यूट करके कहंतु प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरव पांतु। प्रेज द लॉर्ड। जेतबळे प्रथम अंश विषय आमे चिंता करू, लिखा जाए जे आजिर एई लाउदिकिया मंडली जे ईषदुष्ण अवस्था रे अछि, जा विषय आमे गत दिन मानकर चिंता करिथिलो, जे ना शीतल अछि ना उष्ण अछि, से निजे मने मने कहूचे। कौन कहूची ना मु धनी, मोर बहुत संपत्ति अच्छी। जैसे हमें पढ़ुते ना, मैं दौलतमंद हूं, मैं मालदार हूं, मोर अभाव नहीं, मेरी कोई भी चीज की क्या नहीं है ना मोहताज नहीं हूं। तार अर्थ गोटे संपूर्णता, गोटे चरम उन्नति रे पहुंची बोली मंडली चिंता करुचे। वास्तव में आज जो समय आमे काटुचु, ये लाउदिकिया मंडली रो समय, जो समय ना आमे पूरा उष्ण अटु ना आमे शीतल। आमे परमेश्वर को राज्य पाए दौड़िबा को चाहू, किंतु आमको केही जणे टाणुची ए जगत आड़को आमे अभिमुख करूछु। आमे बुली पड़ुछु। हमर इच्छा अछि, हमर हृदय अछि जे परमेश्वर को पाए किछि करिवो, परमेश्वर को राज्य रो कार्य पाए आमे दौड़िबो। सेई उद्धार लक्ष्य नहीं आमे प्राणपण करिवो। किंतु अनेक समय रे जगत आमको टाणी नउछि, जगत आमको आकर्षित करुचे। किंतु आजिर मंडली को देखंतु, आलिशान बंगला अछि, बढ़िया बढ़िया सोफा पड़िछि, गद्दी पड़िछि, एसी अछि, याठू धनशाली आउ कोनोसी समर मंडली हुए तो बहुत कम चांस अछि। किंतु आजिर चर्च विलासपूर्ण चर्च है, आउ से शौखीन जीवन यापन करने को चिंता करे। किंतु परमेश्वर एपरी देखते ना, जिपरी ए मंडली आज चिंता करुची, मो बिल्डिंग अच्छी, घर अच्छी, एसी अच्छी, एते फैसिलिटी अच्छी, किंतु सेही परी परमेश्वर आज मंडली को देखु नाहंते। सेतिपाई परमेश्वर जो देखुचंदी तांकर दृष्टि जेमती दाऊदन को तांको भाई और बापा माने देखुथिले बाह्य चक्षुरे, किंतु परमेश्वर दाऊदंकर अंतकरण को देखुथिले।
ठीक सेहीपरि परमेश्वर एई मंडलीर जेतबेले आभ्यंतरण को देखुचंती परमेश्वर को स्कानिंग मेसिन रे जेतबेले स्कान होउची कौन कहबे एमआरआई कहउचंती ना कौन बर जेतबेले एमआरआई होउची कौन देखुचंती परमेश्वर परमेश्वर तीनोटी विषय देखुचंती अवश्य एटी पांचटी कथा लिखा जाए किंतु प्रथम तीनोटी गोटे क्षेत्र रे लिखा जाए जे तुमे दुर्भागा दिनहीन आ दरिद्र अट ये गोटे अंश अटे ए तीनटा जाक गोटे अंश अटे आ ए तीनटा जाक पई परमेश्वर गोटे सजेशन रखिछ तापर लिखा जाए तुमे अंध अट आ तुमे उल्लग्न अट आमे देखुछु जे आमे शौकीन वस्त्र पिंधिछु प्रकाशित वाक्य तार 17 अध्याय शायद 4 पद के जन टिके पढि दियंतु स्त्रीलोक बैगुणिया और प्रसिद्ध वस्त्र परिहिता पुणी सुवर्ण रक्तीय मणि और मुक्तारे खुशिका ताहार हस्तरे गोटे सुवर्ण पात्र ताहा घृण्य पदार्थ और ताहार व्यभिचार रूप एठु ए स्त्री जनक बैगुणिया वस्त्र बोली कुआ जायछि कोन पिंधिछि ना बैगुणिया वस्त्र गोटे बैगुणिया वस्त्र राजकीयता को बुझाए जिसे राजकीय वस्त्र रे वस्त्रान्वित होइछे निजकु से धनी देखाउछे हाथ रे तार सुनार पात्र अछि संभ्रांत बोली देखाउछे ठीक सेमती ए मंडली लाउदिकिया मंडली से मने मने चिंता करिछि जे मु धनी अटे मु संभ्रांत अटे मोर कोनसो अभाव नाही किंतु परमेश्वर जेतबेले ताकु देखुचंती आ परमेश्वर अनुभव करूचंती जे से जो मंडली रो आशा करथिले ये सेही परि मंडली नहे तांको दृष्टि रे प्रथमे एई मंडली दुर्भागा अटे रोमियो 7 अध्याय 22 रु 25 पर्यंत जदि आपण माने पढेबे मु पढेबा को चाहू नाही सेई 24 आ 25 रे 22 रु तळु तळ जदि पढि के देखिबे सेठी पाउलो कहउछन्ते हाय दुर्भागा मनुष्य जे मु मते एही मृत्युर शरीर रु किए उद्धार करिवो दुर्भागा मनुष्य अर्थात जे कि निज इच्छा रे निजर अभिलाष रे चली पूर्व पदर जदि आपण देखिबे लिखा जाए मु मोहर अंग प्रत्यंग रे गोटिए भिन्न व्यवस्था देखे ताहा मोहर मनर व्यवस्था विपक्ष रे युद्ध करे मोर ए अंग प्रत्यंग गोटिए व्यवस्था को देखुची आ मोर मनर भी गोटे व्यवस्था अछि मो मनर व्यवस्था भिन्न कथा कहूची मो शरीर आ गोटे भिन्न कथा कहूची उभंग भितर गोटे युद्ध होउछि मोहर अंग प्रत्यंग रे जो पापर व्यवस्था अछि मते सेथिर बंदी करि दोछि से ये व्यवस्था मते बांधी पकाउछि आजिर ए जोगन अवस्था कोन आज आमान को से परि बांधी पकाउछि के पाउल कहउछन्ति हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु मते एही मृत्युर शरीर रु किए उद्धार करिवो आम्भ मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा उद्धार हेतु ईश्वरଙ୍କର धन्यवाद हो ताहंको बिना काहाटारे मुक्ति अछि किंतु से निजको दुर्भागा बोली कहउचंती काहेकि दुर्भागा बोली कहिले ना एथि पई जे ए व्यवस्था चलचंचल हेछि शरीर विलास रे चलिबा पई आकर्षित हेछि ठीक पाउल जो कथा कहउचंती ख्रीष्ट सेही परि देखुचंती लाउदिकिया मंडली को आ ए मंडली मध्य निजर अभिलाष रे चलुछि निज इच्छा अनुसार कार्य करबा को चेष्टा करूछि आ सेतबेले परमेश्वर ताको कहउचंती जे तुम्भे दुर्भागा अट द्वितीय रे कहले जे तुम्भे दिनहीन अट प्रथम करंथ्य 15 अध्याय 19 पद रे लिखा जाए जदि केवल एही जीवन निमंते आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे भरोसा रखियोछु तेबे समस्त मनुष्यंक ठारू आम्भे माने दयनीय अटु बा आमे दिनहीन अटु ताले दिनहीन किए जे एई जगत रे एई ठारे सुख पाइबा पाई प्रार्थना करंतु आज्ञा मु सुस्थ हेबी प्रार्थना करंतु आज्ञा मु केमति रोग मुक्त हेबी प्रार्थना करि दियंतु मते गोटे गाड़ी मिलि जाओ प्रार्थना करि दियंतु मते गोटे घर मिलि जाओ प्रार्थना करि दियंतु मते आउ टिके सुविधार भलो गाड़ी मिलि जाओ आउ टिके भलो घर मिलि जाओ किंतु परमेश्वर कोन आजी आमानंकु सेही परि देखुचंती कि से देखुचंती जे एई काल निमंते एई जुग निमंते एई जीवन निमंते एई 40-50 वर्ष निमंते
जो माने ख्रीष्टन को खोजुछंती से माने दुर्भागा और दिनहीन अटंती। प्रथमे आमे देखिले दुर्भागा विषय रे जे कि निजर व्यवस्था तैयारी करिछि पापर व्यवस्था एई शरीर सुख विलास रे चालुछि से दुर्भागा अटे। अच्छा मु आपण मान को पचारिबा को चाहे केते जण आमे आम शारीरिक अभिलाष रे चालू ना हमर शरीर उपरे हमर नियंत्रण अछि जे आमे ईश्वर को देखि कि चालू। दुई तीनटा हाथ उठुछि जे यस अनेक समय मते आकर्षण करुछि मन आ मु परमेश्वर को देखिबा बदल रे परमेश्वर को मन रे चलिबा बदल रे कारण हमर मन ख्रीष्ट को परि मन हेबा कथा किंतु शरीर मते टाणी नउछि मु दुर्भाग्य अटे। द्वितीय रे आमे देखिले जे आमे दिनहीन केतबेले आमे दिनहीन जेतबेले एई जगत रे बंचिबा पाए आमे दौडुछु। मु चर्च गली मते ए फैसिलिटी मिलिला मते सुविधा मिलिला नाइ आज मते सुविधा मिलुनी मु काहे चर्च जीवी मु काहे ख्रीष्ट को खोजिबी मु काहे ख्रीष्ट को अन्वेषण करिवि। मो प्रिय माने से माने दिनहीन अटंती परमेश्वर कहते तुम दिनहीन अट। तापर लिखा जाए जे तुम्भे दरिद्र अट जेतबेले दरिद्र कथा देखुतिली मु ए तीनटा जाक पाखा पाखी गोटिए परि अटे। दरिद्र कथा जेतबेले मु देखुतिली कोन ये तो कहूची मु धन्य अटे मु कौन करिछि ना बैगुनिया वस्त्र पिंधुछि बैगुनिया लोहित वर्णर वस्त्र मु वस्त्र अनित किंतु एटी लोहित नाही ये बैगुनिया को ही बुझुछे काहे कि ना लोहित रक्तपात बुझुछे। तबे या पाखर जो वस्त्र अछि राजकीय वस्त्र अछि से निजो को बड़ महान करिछि धनी कहूछि किंतु परमेश्वर देखुचंती जे से दरिद्र अटे। कोउथिले दरिद्र जेतो ए विषय चिंता करथि परमेश्वर मते कहले जे लैक ऑफ फेथ विश्वास रे कारण तार विश्वास आज सदुष्ण हो जाइए तार विश्वास रे ठंडापण गरमपण सहित मिसी जाइए। मार्क 16 अध्याय 14 पदरे लिखा जाए एथिउ तारे 11 जन शिष्य माने भोजन रे बसिथिबा समय रे से सेमानकु दर्शन देले एवं सेमानकर अविश्वास और हृदयर कठिनता हेतु सेमानकु अनुयोग कले। कौन ख्रीष्ट जेतोले पुनरुत्थित होउचंती से देखुचंती एई जो माने तांको सहित 3.5 वर्ष काल क्षेपण करिसंती सेई माने जो माने अनेक आश्चर्य कर्म देखिचंती अनेक मिराकल देखिचंती अनेक आश्चर्य विषय से मानको जीवन में घटिछि से माने निजे भूत छोड़ाइचंती से माने प्रार्थना करबा द्वारा अनेक लोक प्रभुଙ୍କ निकटକୁ आसीचंती किंतु सेई मानकर विश्वास देखिकी से कहले जे तुमर अविश्वास आ हृदय आज कठिनतार परिपूर्ण होइछे सेतिरु बाहरी आस लैक ऑफ फेथ। तो चिंता करंतु जो शिष्य माने अल्प क्षण रे ख्रीष्ट को पुनरुत्थान परे परे आमे देखु गोटिए अल्प किछि दिन मध्य रे समान को फेथ रे ठंडापण पळे आसुछे ताले आमे माने यदि एई परि चालू ताले आमानको जीवन रे कोन ठंडापण आसीबो से ठंडापण रु बाहरी आसीबा पाई ए ईशदुष्ण अवस्था रु बाहरी आसीबा पाई ख्रीष्ट को ठारे बढ़िबा पाई उद्योगीर मन नेबा पाई एक उत्तम सहभागिता को हमको बाछिबार अछि ताले आमे तो एई परि दरिद्र देखाछि लैक ऑफ फेथ। आउ कोन दरिद्र अछि एई मंडली आउ कोथरे दरिद्र अछि ना लैक ऑफ नॉलेज एंड विजडम। परमेश्वर सेति पाई कहले याकूब 1:5 पदरे जे तुममानंकर जदि कहार ज्ञानर अभाव थाए तेबे जे ईश्वर दोष न धरी मुक्त हस्तरे समस्त को दान करंती ताहांक छामरे से प्रार्थना करू सेथिरे से ताहांकु देबे। आजिर मंडली ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होउछि से उत्तम सिद्ध वाक्य प्रति मनोयोगी न होई आपना को सुहाइबा परि जीवन कालातिपात करुछि ताकू जेमती कंफर्टेबल तार पापर बोध की जणेबे नाही ताकू भलो कहिबे ताकू प्रेज करिवे ताकू उठेइबे ताकू सपोर्ट करिवे ताले से सेथिरे जडित चर्च सहित जडित हेबो किंतु जेतो बेले ताकू अनुयोग र कथा कुहा जिवो फेरी आसीबार कथा कुहा जिवो कारण एई
जो आज अंश आम पाठ कर तार 19 पदरे प्रकाशित 3:19 पदरे कहुए जे आम्भे जहाको प्रेम करू आमे ताको शासन भी करू। कौन परमेश्वर आपण को प्रेम करती ना? यदि प्रेम करती ताले शासन करेंगे। आ जेते जन को मो शिक्षा देउछि मो प्रिय माने आपण मान को मो भलो पाए तो परमेश्वर मते शिखै चंदी जो मान को प्रति मोर भल पाइबा अछि से मान को शासन करिबा पई मध्य मोर अधिकार अछि। ठीक रूप रे यदि शासन न हेबो ताहले कोन हेबे ना पथभ्रष्ट हेबे। बाट जदि चलेबार क्षमता प्रभु हमको देइछंती ताले शासन पाई दंडर जस्टी मध्य देइछंती। तेबे आजिर मंडली मध्यरे दरिद्रता आसीछि, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ विजडम और लैक ऑफ गुड थिंग्स, उत्तम जिनिस जेमति गीत 34:10 रे लिखा जाए, जुबा सिंह मानकर अभाव और क्षुधारु क्लेश हुए, मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अन्वेषण करती से मानकर कौनसी मंगल विषयर अभाव हेबो नाही। ये जो मंगल विषयर अभाव, मंगल विषय कहले कौन केवल ए भौतिक पदार्थ भौतिक संपत्ति अटे ना। मंगल विषय हेउछि जे किपरि प्रभु को जो माने जानि नहंती से माने फेरी आसीबे। मंगल विषय हेउछि आपण प्रार्थना रे परमेश्वर को सहित केते आज चलिले, आज केते वाक्य रे आपण बढ़ी छंती, आज केतोटी पदरे प्रभु आपण मान को छुई छंती। ये होछि मंगल विषय परमेश्वर आमान को जीवन रे कथा कहती। किंतु ये मंडली रे से देखुचंती मंडली दुर्भागा अटे, दिनहीन अटे और ये मंडली दरिद्र अटे। आउ टिके आगु को जदि आमी देखिबा आउ परमेश्वर कौन देखिबे, ए मंडली अंध अटे। चलନ୍ତୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାଇକ୍ ଟିକୁ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଏଇପରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଶେଷ ଦିନର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ କି ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଇଠି କେହି ବି ଅନ୍ଧ ନଥିବେ, ଏଠି କେହି ଅନ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। एटी समस्ते परमेश्वर को जानिबा लोक माने अछंती, एटी के अंध नांती। मते कहतु जे एटी अंध कहले कोन शारीरिक अंध ना आत्मिक अंध? प्रभु जो देखुचंती ए मंडली अंध अटे, ये शारीरिक अंध अटे ना आत्मिक अंध अटे? जदि ये आत्मिक अंध अटे ताले तार आखि को किए अंध कला, किए ताको बांधी देला? द्वितीय करंथियो 4:4 पढ़ी दियंतु के जाय। द्वितीय करंथियो 4:4 ईश्वरଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋର ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। किए करिछि? जगतपति करिछि, शैतान अंध कर देइछि। एले लिखा जाए तो अविश्वासी मानकर आमे तो विश्वास करूछु, आमे भाबुछु आमे विश्वास करूछु, किंतु आमे हे अंधतार अच्छु, कारण आमे भी जगत को देखुछु, जगत अनुसार चलुछु। ताले जगतर अधिपति कौन आम ऊपर शासन करू नाही? आमे तो तार दास हेलु, आमे तार बसर रहिलु, आमे तो पापर अधीनस्थ हेलु। मनुष्य केबे पापर अधीनस्थ हुए? चलନ୍ତୁ आपण मानक पई गोटे प्रश्न, जल प्लावन को मनुष्य मानक सकाशु आसिला? जल प्लावन को मनुष्य मानक सकाशु आसिला? आमे कहबा जे ईश्वर को पुत्र माने मनुष्यर कन्या मानक सहित विवाह कले, सेठु दानव माने जन्म हेले, सेई मानक सकाशु आसीथिबो। चलନ୍ତୁ मानि दियंतु गोटे प्रकार, ठीक अछि। किंतु मोर प्रश्न, मनुष्य को समय ए पापरे पड़िला?
ए जल प्लावन घटिवा पछरे को माने दायी अटंती को मानकु जागृत हेबार थिला आ आजी जदि नोहंकर समय परि अटे परमेश्वर कहउचंती शेष दिन नोहंक समय लोटंक समय परि हेबो ताले नोह आ लोटंक समयर लोक माने को मानक जोगु जगतर विपत्ति आसला को मानक जोगु एई जल प्लावन घटिला सदम गोमरा विनष्ट होला को मानक जोगु चलो आपण मानक मु साहाय्य करिवि के जणे इंग्रजी रे जदि किंग जेम वर्जन धरिचंती टिके खोलिकी रखंतु आ के जणे प्रथमे ओडिया रे टिके पढि दियंतु आदि पुस्तक 8 अध्याय 21 पद तहिरे सदा प्रभु तहिर सुगंध आघ्राण करे मने मने कहिले आमे मनुष्य हेतुरु आउ पृथ्वी की अभिशाप देवा नाही यद्यपि बाल्यकाल ठारू मनुष्य मनर कल्पना मंद तथापि आमे जेपरि करियछु सेपरि आउ पृथ्वी केबे हे सब प्राणी को विनष्ट करिबा नाही एटी लेखा गला को मानक सकाशो ए जो माने जल प्लावन आइला मनुष्य विनष्ट हेले ध्यान देले कि ना उतरे पड़िबा ओके मु आपण मानको पई पढि दउछि देखंतो एटी लेखा गला तार खंसरे आम्भे मनुष्य सकाशो आ पृथ्वी को अभिशाप देवा नाही यद्यपि बाल्य काल ठारू मनुष्य मनर कल्पना मंद अटे को समर मनुष्य पापरे पड़िला ता मन पापरे पड़िला कोंतु मते अच्छा बाल्य काल कहले को समय माने इन्फेंसी ना चाइल्ड ना यूथ ना को समय सर इंग्लिश रे यूथ बोली अछि ठीक इंग्लिश रे पढि दियंतु से टाइम मु आपण मानको कहबा को चाहू छी पढि दियंतु केजीबी रे कोन अछि Then the Lord smelled the soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. From Nor will I his again- youth हाँ एक रही जानतु from his youth जल प्लावन पछरे youth माने दाई सदम गोमरा नष्ट पछरे youth माने दाई सर खाली youth माने कि बुढ़ा माने करू नांती कि जो बुढ़ा माने करछन से youth रहे करछथि से मन लाइफ रा जाइनी कंटिन्यू करूछि किंतु ये तयारी हेछि झियो मानकर youth स्टार्ट हुए 11 वर्ष रे पुओ मानकर स्टार्ट हुए 14 वर्ष 13-14 नहीं परिवार जोटा कि साइंस डिक्लेरेशन अनुसार झियो मानकर 11 पुओ मानकर होउची 13-14 पाखापाखि एई समय स्टार्ट हुए ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବୋଧ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପାପ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆଉ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶେଷ ସମୟ ନୋହ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଲୋଟ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ସମୟକୁ ଫେରିବା ଅର୍ଥାତ ଲୋଟ ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟକୁ ଫେରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇବା ସେମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯୋଉମାନେ ମୂଳତଃ ଦାୟୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ୟୁଥ ମାନେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ୟୁଥ ଈଶଦୁଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚ କେତେଟା ବିଷୟରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେଟା ବିଷୟରେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମଜା ଅଛି ମଜଲିସ୍ ଅଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠି ସୁଖ ଅଛି ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଭୋଜି ଅଛି ଭାତ ଅଛି ଯୋଉଠି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେ ସବୁରେ ଆଗଭର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିକୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପକ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର କଥା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯୁବାମାନେ ମନ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି କେତେ ଜଣ ମୋ ସହିତ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ओके परमेश्वर कहते जे तुम्हें कौन अट
ତୁମେ ଅଭାଗା ଅଟ, ଦିନହୀନ ଅଟ, ଦରିଦ୍ର ଅଟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 5 ପଦ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖ କେଇ ଜଣ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ବରଞ୍ଚରୁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ହୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ହୁଁ ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ହୁଁ ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ଖାଇବ, ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି? ଶୈତାନ କହୁଛି ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଦେଖୁନଥିଲେ କି? ଆଖି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ହେଲେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ? ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା। ସେମାନଙ୍କର କଣ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା? ସେମାନେ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ବୋଧ ପାଇନଥିଲେ? ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହଜୁରୀରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି, ଆଉ ଖାଇଲେ ତୁମର ଆଖି ଫିଟିଯିବ। କଣ ଫିଟିଯିବ? ଫିଟିଯିବ ଏହା, ତୁମେ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତୁମେ ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତୁମେ ପାପକୁ ଜାଣିପାରିବ, ତୁମେ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିପାରିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଏ ୱାର୍ଡକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ପଢିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦମ ଆଉ ହବା ମନ୍ଦ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ଇଏ ମହାଶୟ କହିଲା ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଜାଣିବ କହିକି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେ। ମନ୍ଦ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ତିଆରି କରୁଛି ଶୈତାନ। ଅନେକ ସମୟରେ ପାପ କଣ ପିଲା ଜାଣିନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ପାପର କିଛି ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବ। ତା ମନ ଯଦି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ପାପରେ ସେ ପଡିଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା। 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। କଣ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ନଥିଲା? ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପ ରୂପକ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାର ଆଖି ସେମାନଙ୍କର ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ଜାଣିଗଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତର ପାପକୁ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ନା, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଫଳର କାରନାମ। ସେଟା କାରନାମ ଯିଏକି ଆମକୁ ଜଗତକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ସେଇ ଫଳ ରୂପକ ଜଗତର ପାପକୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରି, ସେ ଫଳକୁ ନ ଖାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଫଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଞ୍ଛା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ। ଆଦମ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଇପରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ମିଶି କହିବାନି ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, କୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି କହିଲେ? ଉଲଙ୍ଗତାର କଥା। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ଆଉ ଶେଷରେ ତୁମେ ଉଲଙ୍ଗ ଅଟ। ଉଲଗ୍ନ, ଉଲଙ୍ଗତା। ଏମାନେ ଫଳ ଖାଇଲେ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା। ଏଥର ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ନଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପାପର ପୋଷାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଗୌରବ ପୋଷାକରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆତ୍ମିକତାରେ ଥିଲା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଥିବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉତ୍ତମତାକୁ ଦେଖୁଥିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଥିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା, ଉତ୍ତମତାକୁ ଦେଖୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଅନଉଛୁ, ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତର ପାପକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରୁ ବାହାରେ ଅଛୁ। ଜଗତର ପାପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଜଗତର ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ପାପ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଆଦମର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଜଗତକୁ ଅନଉଛୁ ସେଇ ପାପ ଆଡ଼େ ଯଦି ଆଜି ଆମର ମନ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଈଶଦୁଷ୍ମ ଥିବାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛ। ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଯୋଉମାନେ ଦେଖାଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଦଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ଜିସାୟ 47 ଅଧ୍ୟାୟର 1-3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜିସାୟ 47 ଅଧ୍ୟାୟ 1-3 ପଦରେ, ଆଗ ବାବେଲର ଅନୁଢା କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭେ ଓହ୍ଲାଇ ଧୂଳିରେ ବସ, ଆଗ କଲ୍ଦିଓର କନ୍ୟା ସିଂହାସନ ବିନା ଭୂମିରେ ବସ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ କୋମଳ ଓ ସୁକୁମାରୀ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ନ ହେବ। ଚକି ନେଇ ଶସ୍ୟ ପେଶ, ତୁମ୍ଭର ଓଢ଼ଣୀ କାଢ଼, ପୋଷାକ କାଢି ପକା, ପାଦ ଅନାବୃତ କର, ନଦ ନଦୀରେ ଚାଲି କରି ଯାଅ, ତୁମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ହଁ, ତୁମର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ପରିଶୋଧ ନେବା, ପୁଣି କାହାରି ଅନୁରୋଧ ମାନିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି ନେକେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। କାରଣ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଲୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଲି ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଲା ପାଦରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଦରିଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦିନହୀନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥ ରୁଗୁଣ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ରୁଗୁଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି। ସେ କଣ ଖୋଜିବ ସେ ପାଉନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ, ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ, ସେଥିରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଥର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ବିଶ୍ୱାସ। ତ ସେ 18 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବେ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। କଣ କରିବା? ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁର ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ। 3ଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର 3ଟା ବିଷୟ ରଖିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭଠାରୁ କିଣ। ଆପଣ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଖୋଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି। 1 Corinthians 6:20 ପଦରେ, ଯେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଇକି କିଣିବା? କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କିଣ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ କିଣିଲେ ଆମେ ହରାଇଛୁ। ତ ଏଥର କିଣିବାର ପାଳି ପଡିଛି ଆମକୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲିରେ ଏଥର ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବି ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ମୁକ୍ତରେ ପାଇଛୁ, ମୁକ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଠିକରେ କରିନାହୁଁ। ଏଥର ଆମକୁ କିଛି ଦେଇକି କିଣିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? କଣ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ କିଣିବା? ଆମେ ତାକୁ କଣ ଦେଇପାରିବା? ପ୍ରେରିତ 20:28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେରିତ 20:28 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ନିଜ ରକ୍ତରେ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ଦେବା? ଏବ୍ରୀ 13:15-16 ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି। ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନେ मंडली को सजाड़बार दायित्व प्रभु देइछन्ति सेमानकु कारण से अपना रक्तरे ताको किणिले से निज रक्त देकी किणिले आमे तांको कोन देई परिबा प्रशंसा रूपक बलि नित्य उष्ठादार रे स्वीकार करिवार नित्य फल को आमे उत्सर्ग करिवार अछि एटा तो आम देई परिबा नित्य आमे तांकर प्रशंसा गान करि परिबा तांकर स्तुति आराधना करि परिबा कोन केवल प्रशंसा मुखरे करिबा द्वारा एहा पूर्ण हुए से कहले केवल सेतिके नुहे हमको आउ किछि करिवार अछि कोन देइके खाली पाटिरे मुखरे कहले होबे आमे हृदय रे कार्य रे भी करिवार अछि तेणु कहले परोपकार और दान करने को पासर नहीं कारण यही परि बलि रे ईश्वर को परम संतोष अछि अर्थात जो कर्म केवल मुखरे प्रशंसा द्वारा हुए नहीं कर्म रे मध्य हुए करिकि भी देखिबार अछि तबे परमेश्वर कहले तीनटा जिनिस किनिबा पई चलंतु टिके मिसी के कहबा कोन कोन किनिबा पई कहले प्रथमे नंबर 1 कोन किनिबा को कहले चलंतु मिसी के समस्त कहबा परिष्कृत सुवर्ण परिष्कृत सुवर्ण द्वितीय रे से कहले शुक्ल वस्त्र किण वस्त्र तृतीय रे से कहले अंजन किण अंजन किण तो तीनटा विषय परमेश्वर किनिबा पई कहउचंती प्रथमे आसिला जे अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण आंबठारु किण जेतोल मु ए विषय देखुतरे अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण कोन तो परमेश्वर कहले एहा तुम जीवन रे ताड़ना बा विश्वास को बुझाए केमते विश्वास परीक्षा सिद्ध विश्वास ताड़नार विश्वास जेतोल आमानक जीवन रे कष्ट आसुची क्लेश आसुची ताकू बोहिकी आमे ख्रीष्टक ठारे विश्वास रे बढ़ुछु ताहा ही अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण अटे प्रथम पितर 1 अध्याय 7 पद रे लिखा जाए जेपरि अग्नि द्वारा परीक्षित क्षणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुम्भ मानक परीक्षा सिद्ध विश्वास नियारे पका जाइथिबा सेई माने सुना जे कि पूरा तप्त है कि आउरी उज्जवल देखा जाउची सेई सुना ठार भी आउरी तुम्बे अधिक बहुमूल्य अट कोन ना तुम्भ मानकर परीक्षा सिद्ध विश्वास परमेश्वर कहले मोठरू किण कौन किण परीक्षा सिद्ध विश्वास को किण देख जेपरी मो पितांको कार्य रे विश्वास रे सिद्ध हेली परीक्षा सिद्ध विश्वास क्रूस को बोहिले कष्ट को बोहिले ताड़ना को बोहिले आज आमान जीवन कौन से प्रस्तुत अच्छे से कहगला लाउदिकिया मंडली चेयर गदी रे बसिकी आराम से एसी पवन खाई से कहूँ जे मु धनी अटे परमेश्वर कहले तुम्भे कौन अट ना दरिद्र अट दिनहीन अट दुर्भाग्य अट तेबे परमेश्वर कहीं ए शुद्ध सुवर्ण ता जीवन दौरान ताको धनी करने तो धनी होगा लाउदिकिया मंडली को बड़ बड़ बंगला गदी रे बसिकी बड़ आलिशान चर्च बनैले हेबो नै सम करोड्स रो चर्च कहिकी गर्व दर्प कले हेबो नै मु केते अभिलाष रो जीवन काटुची सेथिरे हेबो नै किंतु परमेश्वर हमकु कोन कहउचंती ना परीक्षा सिद्ध विश्वास ताड़ना कष्ट सही की भी माड़ खाई की भी तांकर राज्य को प्रचार करिवार अछि आज केते जण प्रस्तुत अछंती ताड़ना सही की परीक्षा सिद्ध विश्वास ताड़ना सिद्ध विश्वास ये होचे हमर धन जानि थांतो जदि आम जीवन रे परीक्षा नाही ताड़ना नाही कष्ट नाही ताले आम जीवन रे धन नाही आमे दरिद्र अटु आत्मिक धन आम पाखरे नाही आ आत्मिक धन होचंती ख्रीष्ट जदि ख्रीष्ट को पाइछु ताले ताड़ना आम जीवन रे रहिबार अछि आ सेति प्रस्तुत हुंतु जो माने प्रकृत रे तांकर शिष्य मु आशा करे एटी जते जण अछंती समस्ते ताड़ना पाए रेडी कि थांतु सब बळे कष्ट जदि आसु नाही आपन जीवन रे केवल सुख सुविधा रहिबा को चाहुचंती ताले आपण ख्रीष्ट को पाई नाहंती द्वितीय रे समय हरानी तण मु टिके शीघ्र शीघ्र नबा को चाहे परिधान करिबा पाई शुक्ल वस्त्र पिंधिबा पाई शुक्ल वस्त्र जेमति तुमे माने उल्लंघ देखा न जाओ गोटे हला तुमे दरिद्र देखा न जाओ सेति पाई तुमको धन देबा पाई आमे कोन देबा अग्नि रे तप्त हेतिबा सुना देबा द्वितीय रे कहले तुमे जेपर उल्लंघ देखा न जाओ एथि पाई आमे तुमको कोन देबा ना परिष्कृत शुक्ल वस्त्र देबा
ଗାଲାତୀୟ 3:27 ପଦରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ଆମେ ହୋଇଅଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ପିନ୍ଧିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ପିନ୍ଧିବା। ଯେମିତି ରୋମିଓ 6:3 ଏବଂ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଅତଏବ ଆମେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। এই ওয়ার্ডକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲରେ। ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧନବାନ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପିନ୍ଧି ଦଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ପିନ୍ଧି ଦଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ, ନଚେତ ଆମେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ତାହେଲେ ବାହାରେ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଜଗିକି ଅଛି ଭିଡ଼ିକି ଟାଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଆଚରଣକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତାଡ଼ନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା କିଣ, ଫାଷ୍ଟ ମୋଠୁ କଣ କିଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ପାଇପାର ତାଡ଼ନାକୁ କିଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଣ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କର। ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଅନ୍ଧର ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଖି ଥାଇକି ଏମାନେ ଅନ୍ଧ, ଏମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:13 ପଦରେ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଇମାଉ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଇମାଉ ପଥରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଲୁକ 24:16 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏପରି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ, ବାଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ଆଦମ ଆଉ ହବା ଯୋଉ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଜଗତର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଜଗତର ଦୁନିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିଲେ, ମୋବାଇଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚନ୍ଦ୍ରକାଶକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାକାଶ ଯାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଇମାଉ ପଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ଡେଲି ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାଲିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଡେଲି ମୁଁ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନି? ଏଇ ପଦକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଫିଟଉନାହାନ୍ତି। ଆଖି ସେମିତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ 30 ପଦରେ, ଲୁକ 24:30 ପଦରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ରୁଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରୁଟିକୁ ଭଙ୍ଗା ଗଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଫିଟୁଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସହଭାଗିତା କରିନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ। ରୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ଯେବେ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିବେ ସେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ପରି ଯିଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ହଁ ମାରିକି ଆସିବେ, ସେଇ ପାପରେ ପଡିକି ଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ, ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜଗତର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।
କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟିବ। ତିନିଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେମିତି ଥିଲା, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ପୁରୁଣା ପରି ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ସେ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଅଞ୍ଜନ କିଣ। ଅଞ୍ଜନ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ, ଆଖି ରୋଗର ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ, ଇଏ ଆନଏଣ୍ଟିଂ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି କଳା ନୁହେଁ, କଜଳ ନୁହେଁ। ଏହା କଣ ଅଟେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଅଟେ, ରୁଟିର ସହଭାଗିତା, ବାକ୍ୟର ସହଭାଗିତା ଅଟେ। ବାଳକ ସହିତ ଆପଣ କେତେ ସହଭାଗିତା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଚୁଗଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଆପଣ 5 ଭାଇ ବସିକି କେତେ ଚୁଗଲି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଫେଲୋସିପ କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି